Just yesterday, close to 11 people had come to India from Afghanistan after facing intensive persecution by the people over there. We are right now at Rakabganj, where we will be speaking to Gurjeet Singh, who is one of the few members who returned from Kabul yesterday, and he's also one of those who had faced persecution, and he will be speaking to us and telling us about what are the things that he had to go through in Afghanistan, things that he has faced there, and the problems that the Sikh community especially is facing there. गुरजीत जी, टाइम्स हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बेसिकली मुझे आपसे पहले ये शुरुआत करना था, जो आप आए हैं क्या कारणों से आप हिंदुस्तान आए, पहले हमें वो बताइए. हमें ये कारण था कि जो ब्लास्ट हुआ, तो ये ब्लास्ट में हमारे यहाँ 26 सिख जो शहीद हो गए, और हमारा ये कारण ये भी था कि जो 26 सिख शहीद हो गए उनके साथ कोई सरपनाही नहीं थी, और हमारे साथ बर्ताव बहुत ख़राब किया जाता था. तो हमारे रहने की जगह वहाँ पे नहीं थी, तो हमें मजबूरन आना पड़ा. और जो मेरी चाची की लड़की थी उन्हें भगा के ले गए थे वहाँ से, तो उनके लिए भी हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छा लोग नहीं जानते. क्यों? जब अच्छा नहीं चाहते तो क्यों हम उस मुल्क में रहे? मुश्किल है ना. हम चाहते हैं हम यहाँ से भी बाहर जाए, हम यहाँ पे भी रहना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है. हमें 1 महीने 2 महीने रखा जाएगा, तो 2 महीने बाद तुम वही बात होगी, कहते हैं आगे जाओ पीछे मत हटो. लेकिन नहीं, वो बात नहीं है. हमारी बहू बेटियाँ आराम नहीं थीं, हमारे बेटे आराम नहीं थे, क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तो उनकी बुकें पाट देते थे. जब बाहर घूमने जाते थे तो उन्हें कहते थे काफिर, कहते थे बुरा भला कहते थे. हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिख धर्म इतना भी नीच नहीं है, इतना भी ख़राब नहीं है जिसकी आँख हर किस पे लगे. सिख धर्म ऐसा धर्म है जो सबको अच्छा मानता है, मानने वाला होता है. वो किसी का बुरा नहीं चाहते कभी भी. तो हम जब किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारा बुरा भी कोई ना चाहे, हमें भी अच्छा देखें, हमें भी अच्छा बुलाए और अच्छा सोच विचार करे. हमारी बहू बेटियों को कोई टेंशन ना हो, कोई उन पर प्रेशर ना हो, उसे कोई ना बोले कि तुम ऐसे हो ऐसे हो. हम नहीं चाहते. हमारे बर्दाश्त से ऊपर हो गया था. जब एक चीज़ बर्दाश्त से ऊपर हो जाए तो मजबूरन छोड़ना पड़ता है सब कुछ. हमारा कारोबार था, ज़िंदगी थी हमारी, सब कुछ छोड़ के आए हम. किस लिए? अपनी बहू बेटियों के लिए, क्योंकि वो आराम नहीं थे. मेरे पापा थे सेवादार थे गुरुद्वारे के, गुराय साहब गुरुद्वारे के शोर बाज़ार के, जो ये है काबुल का, ये जहाँ ब्लास्ट हुआ. हाँ, शोर बाज़ार में जहाँ ब्लास्ट हुआ. तकरीबन ये 30 बंदे थे, उसके अंदर 26 बंदों ने शहादत पाली, और उस 26 बंदों में 4-5 बंदे बचे हुए हैं हमारे लिए जो ज़ख्मी हैं. मेरी बेटी भी ज़ख्मी है, उसकी आँख में प्रिजन लगा हुआ है, चरा ओढ़ा था. तो अभी उसी के बारे में वहाँ पे हॉस्पिटल भी ठीक नहीं थे, मुश्किलातें भी बहुत, हालात भी ख़राब हैं, बहुत परेशानियों से मुकाबला करना पड़ा. जो निधान सिंह जो 3 महीने से लापता थे, 4 महीने तक कोई उनकी खबर नहीं थी. जब 4 महीने बाद वो अपने घर यहाँ पे पहुँचे हैं, वो बहुत खुशी का एहसास कर रहे हैं. यही बड़ी बात है ना. हर किस की फैमिली अपने लिए अच्छी होती है, तो हमारी फैमिली भी वहाँ पे फंसी हुई है. हम भी यही चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आ जाएं. यहाँ पे आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, फिर उनकी सोच से हम आगे चलेंगे. जब तक उनकी सोच ना होगी तो हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है उनकी ऊपर. अच्छा, आप हमें बताएं कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 26 लोग मर गए, तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये क्या पहला कोई इंसिडेंट था या इससे पहले आपको कोई ऐसे बताया गया था कि ऐसा होगा आपके साथ? नहीं, 2018 में भी ब्लास्ट हुआ था. 2018 में जलालाबाद नंगरहार में जो ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 15 सिख जो शहादत पी गए, जो जलालाबाद में था. और उसके बाद 2019 में फिर तस्वीरें हमें देना शुरू किया कि निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह नहीं है. फिर 2020 में फिर हादसा हुआ, वही हादसा जो जलालाबाद में, वही हादसा फिर से दोहराया गया. तो इसका यही मतलब है कि आप निकल जाओ अपने मुल्क से. हमारे मुल्क का ये तुम्हारा मुल्क नहीं है. मुल्क तो किसी का भी नहीं होता, ये भी तो हमारा मुल्क नहीं है. तो हम तो बैठे हुए हैं ना, हमें तो कोई बुरा नहीं कह रहा. वो सब खुश हैं और कहते भी हैं कि सही बात है, तुम आ गए हो, अच्छी बात है. सिक्खी धर्म हमारा लज रखे, वही बात है हमारे लिए. हमारे धर्म से ऊपर कुछ नहीं है. अच्छा, आपने अभी हमें 2 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया. वहाँ की जो सरकार है
انہوں نے کچھ آپ کو دلاسا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا, یا ان کی طرف سے کچھ آپ کو بتایا گیا؟ کیونکہ 2 بم بلاسٹ ہونا اور 25-26 لوگ, ایٹ لیسٹ یہ بتایا گیا کہ کون اس کے پیچھے ذمہ دار تھے. کچھ سرکار کی طرف سے کیا مدد دی جاتی ہے آپ کو؟ سرکار کی طرف سے جب بلاسٹ ہوا تو بس 1-1 لاکھ کی پینشن لے کے آ گئے اور ہمارے ہاتھ میں رکھ دی. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, جو ہوا تو ہو گیا, یہ تو نصیب میں تھا. صحیح ہے, نصیب ہو گیا. جب میں یہ بات بولتا ہوں, جب نصیب کی بات ہے تو آپ نصیب پہ ایک بھروسہ رکھتے ہو, صحیح بات ہے, ہم کہتے ہیں نصیب کی بات ہے, لیکن نہیں, یہ نصیب کی بات نہیں ہے. ایک بار ہوا تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو نصیب کی بات سمجھ کے مان لی. دوسری بات حادثہ ہوا, یہ تو نصیب کی بات نہیں نا, اسے بھی نصیب کی بات سمجھ کے مان لیتے ہیں. جب تیسری بار حملہ ہوگا تو اس میں کون ہوگا؟ وہی اپنے آپ. ان کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں رہ گیا. ان کے پاس آخر یہی رستہ تھا کہ تم چلے جاؤ, اچھا ہے کہ تم چلے جاؤ. ہمیں ایسے بتایا گیا تو ہم آ گئے, کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا, ان کے لیے ہم تڑپتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری کوئی ویلیو وہاں پہ نہیں ہے, لیکن ہمارے بچوں کی ویلیو تو ہونی چاہیے نا. جب ہماری ویلیو نہیں ہے تو کل کیا بھروسہ ہے اس وطن پہ؟ لیکن آپ بھی پیدا افغانستان میں ہی ہوئے, تو وہاں وہ آپ کو ایسا نہیں دیکھتے, آؤٹ سائڈر کے جیسا دیکھتے, یا آپ کے وہاں کے رہنے والوں کے جیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں, آؤٹ سائڈر کے رہنے والے دیکھتے ہیں, لیکن جو لوگ 50% جو لوگ ہیں ان کے میں اچھا دیکھتے ہیں. جو 50% لوگ وہ جو ہیں وہ خراب دیکھتے ہیں. سب ایسے نہیں سوچتے کہ تم خراب ہو اور لوگ خراب ہیں. نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ اپنی بات کہتے ہیں نکل جاؤ سردار. برے لوگ کیا کہتے ہیں تمہارے کو کون جانا پڑے گا, یہیں پہ بیٹھے رہو, کیا کرو گے؟ نہیں, کہتے ہیں نکلو یہاں سے. برے لوگ کہتے ہیں. اچھے لوگ کہتے ہیں تمہارا وطن ہے, بیٹھو یہیں پہ. میں کہتا ہوں یہاں پہ جب ابو ہمارے نہیں رہے, پاپا ہی نہیں رہے ہمارے, تو ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ؟ میری ممی کا آسرا میرے پاپا تھے. آج ایک زنانی کے پاس ایک مرد اس کا نہیں ہوتا, اس کو افسوس ہوتا ہے. وہ کس کس مشکلاتوں سے گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم تو, ہماری اتنی فکر کام نہیں کرتی. ہم پریشان تھے بہت, ہم ڈرے ہوئے ہیں بہت, اور یہاں پہ آئے ہیں بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, سوچیں گے. اچھا, آپ نے بار بار یہ کہا کہ آپ کی بہو بیٹیوں کی زندگی وہاں خطرے میں ہے, وہاں لوگ اتنے پریشان ہیں, تو لوگوں کے ساتھ یوزلی وہاں کے سکھوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے لوگوں کا؟ جیسے آپ نے کہا بہو بیٹیوں کے, تو ہماری جو بہو بیٹیاں وہاں سے نکلتی ہیں گھروں سے تو برقع ڈال کے نکلتی ہیں, جو ہمارے مذہب میں لازم نہیں ہے, تو ہمیں مجبوری میں پہننا پڑتا ہے, کیونکہ سیفٹ ہیں اس برقعے میں. اگر جب برقع نہیں ہوگا تو سیف نہیں ہے, تو وہ چیز ہم بھی نہیں چاہتے. تو ان کا دل بھی وہ جو ہے وہ الگ سے کہتے ہیں نہیں, ہمیں نہیں چاہیے یہ زندگی ایسی. موت تو آنی ہے, سب کو آنی ہے, آج نہیں تو کل سب کی باری ہے, سب ایک ہی راستے میں ہے. جب آج ہم نہیں سوچیں گے تو کل کوئی نہیں سوچے گا ہمارے بارے میں. تو ہمیں سوچنا پڑا, تو اپنی سوچ سے ہم یہاں تک آئے ہیں, اور ان لوگوں کی سوچ تک ہمیں ادھر تک پہنچایا ہے. ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں سب کا, کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے, ان لیڈروں نے, کہ ادھر 11 فیملی کو بھیجا ہے, 11 بندے کو یہاں پہ اسپانسر کیا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور جو باقی کے بندے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, بیگانہ کوئی بھی نہیں اس میں. بس یہی میں درخواست کروں گا مودی صاحب سے کہ وہ جو پھنسے ہوئے بندے ہمارے ہیں واپس یہاں پہ آ جائے. یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہاں, تو ٹوٹلی کتنے لوگ ہیں ایسے جو وہاں اٹکے ہوئے آپ کے نظر انداز؟ کیونکہ وہاں سینسس تو ہوا نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ ایک جگہ پہ پھنسے نہیں ہے کہ میں بولوں آپ کو, وہ 3 جگہ ہے, غزنی ہے, جلال آباد ہے, اور کابل میں. یہ تینوں جگہ میں ورلڈ میں بسے ہوئے ہیں. ہر موقعیت میں جلال آباد میں 100 بندہ یا 150 بندہ وہاں پہ ہے, 300 بندہ یا 400 بندہ غزنی میں, ایک 300-400 بندہ ادھر کابل میں پائے تخت میں شور بازار میں رہ رہا ہے. جو گردوارے ویران ہو گئے, 4 گردوارے تھے سب ویران ہو گئے. ابھی اس میں کچھ بھی نہیں رہا, اس میں سکھ قوم نہیں ہے ابھی جو بچے ہوئے ہیں ایک ہی گردوارے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے, باہر تک گھوم نہیں سکتے, کسی کو بول چول نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. وہ ایک بیماری ہے, ایک دوسرا یہی بری حالت ہے. تو پھر ہم نے ملازم نہیں سمجھا. جو نصیب قسمت میں تھا, ہماری نصیب یہاں تک لے کے آئی ہے, آگے بھی لے کے جائے گی. ہاں جی. آج جو آپ لوگ 11 لوگ آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ آئے, تو آپ سرکار کو کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ یہاں ہندوستان میں آ کے کیسا فیل کر رہے ہیں, ایک تو وہ بتائیے ہمیں. پھر سرکار کو آپ جو اپیل کرنا چاہیں گے, جو اتنے لوگ رہ چکے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سرکار سے یہ درخواست ہے میری کہ جو بندے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں, ہم تو یہاں پہ آ گئے ہیں, آرام ہے, یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. آج میں رات کو سویا ہوں, میں تقریباً
4 महीने से नहीं सोया, मैं आज रात को सोया हूँ। इस 4 महीनों पे हम भटक रहे हैं, आंखें हमारी नीचे नहीं हुई थी क्योंकि हम बैठे हुए हैं, कोई हमला ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, सोचना पड़ता है इस चीज़ का भी। हम अपनी परवाह नहीं करते, अपनी बहू बेटियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो लेकिन जब उसकी बेइज्जती होगी वो देख नहीं सकते हम, यही बात है। और क्राइम की बात कहोगे तो हर जगह पे क्राइम है। एक इंडिया में क्राइम की बात नहीं है कि क्राइम इंडिया में हो रहा है, हर जगह में क्राइम है, लेकिन अफगानिस्तान में डेंजरस क्राइम है क्योंकि वहाँ के छोटा सा बच्चा भी 10-12 साल का, उसके पास बंदूक है, वो किसके पास नहीं देखता, वो कहता है बस 30 रुपये की हमारी तुम्हारी मौत है। 30 रुपये हिंदी और अफगानी एक चीज़ है, 30 रुपये की मौत है, क्या फ़ायदा? 100 साल काम करो, इज़्ज़त कमाओ, प्यार कमाओ, मोहब्बत कमाओ, फिर भी अच्छा कोई ना आ जाने तो क्या फ़ायदा ऐसा रहना मुल्क में। अच्छा, तो आपने कहा कि 50% लोग अच्छे, 50% ये, और जो आप लोगों के साथ होता है ये बेसिकली आपके धर्म की वजह से होता है या कुछ और कोई कारण है, फाइनेंशियल कारण है, या दिस इज बेसिक जो तकलीफ है आपको मिल रही है वो आपके धर्म की वजह से है? क्या है basic कारण? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है जो 15 बंदे जो हमारे शहीद हुए थे जलालाबाद में, जो हादसा हुआ था, तो उससे बाद ये प्रॉब्लमें शुरू हो गई आज के दिन तक। तो अभी तक जो पहले ये बातें नहीं थी, अभी बहुत शुरू हो गई ये बातें, क्योंकि लोग अच्छा नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं तुम लोग जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, यूरोप में, यहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारे क्यों पीछे खड़े हैं, हमारे पीछे क्यों नहीं खड़े। हमने बोला हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं, हम हमारी मिट्टी है, हम अपनी मिट्टी को कैसा बुरा कह सकते हैं। जब एक आदमी बड़ा पला हुआ हो एक जगह पे, उसका कभी बुरा नहीं चाहेगा। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा दिल वहाँ पे है, मेरी मम्मी वहाँ पे फंसी हुई हैं, मेरे ब्रदर हैं वहाँ पे, मेरी और फैमिली के मेंबर हैं, सब वहीं पे फंसे हुए हैं। तो बस यही चाहते हैं हम कि वो यहाँ पे आ जाए, सेफ हो जाए, और आगे का जो रब ने पाया वही होगा, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो सोचेंगी सरकार सोचेगी, जो सोचेगी कमेटी के मेंबर सोचेंगे, उनकी बात है, ये हमारी बात नहीं है। हमारा फ़र्ज़ था इधर तक निकल आना, हमने मन बनाया, इधर तक आए हैं, और आगे ये मन बनाएंगे जाए, इधर से नहीं आगे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। तो आपको अगर फिर अफगानिस्तान जाने का मौका मिला, अफगानिस्तान जाएंगे या आप कहीं और जाएंगे? अब अफगानिस्तान वापस नहीं, अफगानिस्तान हम नहीं जाएंगे, और हम बाहर के मुल्कों के लिए जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। हाँ जी। So well, that is Gurjeet Singh, one of the survivors of the Kabul attack, and he's here with us in India. This is after the policy of the government under which they've brought close to 11 people who've been facing severe persecution in Afghanistan. And as he said that he wishes to stay in some other country or here, if not here, but would never want to go to Afghanistan because of the persecutions and the problem as a community they've been facing over there. Bringing you this is Mohammad Wajiullah with Satyendra Kumar Jha for Times Now.